assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mare musonin ko ado sonin kan hanne mukanu o kunyindi logon tenga kata mare mensuya seresu adressing ganin tiya wallanti hanne mukana o watinan kamandan annan bismillah oga ke daha barkinte kebe no honga ke dimmano lenki gani avril haso tammundo sikonga sine wujunu filli tammudo kabu o waso bismillah na ti silama hon bismillah ndenga ado soninga hon bismillah ndenga kenkuna mare mo hosu garatu mo wambe lenkini kota hore nyai soninga hoke tarihun no honga dimmabe soninga lemmu ngala me gangu kurona menyi ke da habarkinte no honga na soninga hurgiti alhalam fo sirenga APS toren kamanga kengani yimmanga horenga honorable alhaji Jaje Sumare kendo apporter parole kengani okirsenga soningaraya harake kengani Jojo Tanguja maremu ya haraku kuno honga soningara gidanya hare soningara saha yagare kengani kallengon saha yagarenga agani honorable Sukeina Jabira mangareme awoma ha tahendi oga dimma kebe no honga kendo soningara horoban jarinta hore agani ya harakenga kengani Lasana Bachili kenkuna tiku soroto ha honga seresu addressing ganinti ango maha ke da habarkinte no honga o watina ndam bismillah oga hibe dabarnita kenyani ona micron yillan kupa kengani o harbin kaccenga kata Sukeina Bubulaji Jabira anan sumbundo hatim bismillah ke da habarkinte di maremo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم maremu sumpu hatti se sugake sigino kulenki wada hasu kunyi bane wada hasu kunyi wada hasu mama hata way ke lenki gani kota kebe gani kota hore sonin kara kota hore sonin ka kundanga hadmare ma kundanga sara kundanga parce que sonin ke banen tere se suga hadamare memulla ngayre lenki donc odan tiga odan bismillah kota hore yani lenki donc digamente gilono agapiti mamande sonin kara mamande ado hadamare mum mamande soro beni gari sigi gari taw ma hayar lenki ogi bismillah na yo waxir suku benega taxunere wasu xirse wotini sorin ke su xirse sorin ko culenki wono du wala APS ya c'est sugrati anta APS mulla APS boycotté ne donc anta sonin ka mulla donc sonin ke fetan hari wala tsoro benega sonin ko mulla hari sonin ke fetan donc ngana sonin ke ana APS fina wala yo kembere yana na sonin ko ngra falle parce que suya APS falle APS be kat fusion organisé naga wujunu tammi hadamare me kapame wotini kenni exemple ñane ko sira wut to ko rat fo de berni o ko fierté ñal lenki wo sowe ado ñaxali ñal lenki wona ko xirsuna giri nan déplacer nan li taxuno batenga kenga ngure yani ma neexu waga kebe de berni donc yi o talan kawiya woytu nanti soni ka xumulla soni ka fu nan ko ti maxa gili ganni o kawiya de xawu ile talan kawiya parce que ma neexo ya ido encourager a gili ko ta fana kebe o daga ke APS bureau no nga wala ke projet ko ngidanga khari iba khari hésiter ke khirse ko serbe ga ko Jaje Sumare anna xi wuro no ko ñaan khari makita de message to xey ci haju ñana ko bare APS ade bureau ci mobiliser kenga exemple ñani kenga latta mu do kenga ma ngana ngankara ko tabe latta ñana fi Sénégal anna message to ko Jaje Traoré Jaje Sumare APS président wuro
yillenkere à des réunions convoquées au de meni APS au de projet expliqué sans hésiter ati yo falle leggi yo falle ko mané anyanga nyakhale do sowe donc ko da jaaje Soumaré Ndawari warante ñana au président Ndawari khirsen ni khirsia khirsen de bakke khirse agadi jojo fenna tanguja waya khatigana waya mamana wari fu lemu ñani banen tinti ñana banen falle hasidi ni fet khaya donc soni ko hasidi ni fet khaya vraiment exemple ñani wo gona hakumutu exemple on te la semaine de wo gona xawutu exemple on te sankni parce que hadu soni ko kafu donc wona khaya wutu exemple wo caché na khaya wo titre na khaya wo visa na khaya donc ko dañu du présenter ndoko sono du présenter de khato nya pour avoir une notoriété wo ko daga ndoko su ido doro ti soni ka hoke donc on a khaya tigaro ya hamama parce que ha de exemple ko soni ko nanti soni ko la fo de ban tan jikke do fo sine bientôt tan khate sine hagaro ko nanti soni ko la yukka fine khadi ngati makka ba jugu nyaayo do ko so donc on a khaya tigaro ya hamama ha de exemple ko no en tout cas mama de nga khada kem mama de gana dangi wore meke be do ko ne ke be gata fere la sana bacci la sankute ganta sersu anganati la sana bacci li a fo kulle nda fo binne nda fo jaune nda fo so asuyatu ba wore mbane nyere mamour gassa madaga nyaha nyana maha akira do batte nyane gil sumba mais ha alla kité ya daga parce que nyaha nyana maha problème technique ni dokita donc ado ser suga jamake mahaga di suwari ga dangi bane wato ko men ga taxo di batte ngere no bunyati gana ngi mamana yo kengana dangi mogone sono ku ben sugayre xirse sugayre lemre sugayre se sugayre ga giri toku mi gada hagane équipe ke mu mangari soro beni go ko bolu debari ko beni go ko simma ado soro beni ko soutenu ni yo duwori projet ke do yo duwori soni ka ko ke do dakku be ga soni ko ngalen ki radio ni mo maha wona fiso debari fiso amé fo ko de medum nyana soni kara manen to ko da soni kan télévision yo wati wori ken kharita hala ngani fo kurumba aga medi mu nyana soni ka aga medi mu nyana soni kara donc o khati wona keriti dak soni ko nga yo sere bade rat fo de barni ko nga kawo du yo ko su anga tam bade rat fo ba nyana hakla ko nyana xawji yo donc projet ke ya wuni te nyana kat soni kencu kat hada mare mencu a fulenda surakenda a fonkulenda su yo donc wala khana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mare musoniko wana la mama ona di fare mama oni tiga lekine khair woren ko tanya wana su ko ina jabira di kafo oni mama oni tiga ngel hakle sreke be wori na ko ina to sonin karare jonge be ngoma yo ha mukinye na television de bari igolla kamay awu cendalla malla ga lenki koy no wona ta Allah nan naware anam mama adi ko fo harbi gaccuma lawore harna wege be kini kumbi tebe harna trinkanda non go boldi sonin karamu mo besu tinti to gondi jam ado sonin ko mare mo di ta halle mo television ka de bariti ko fo suway harna wege be nya kumbi tebe dang tilenki ne khair ko tanya bawo kumbi tebe ko ta fana nya lenga wunyinde nyari so linkara danga di kapal lo wusu alla di nya ke sale no mo lengi oram mu be sare rado ku be grikara khasu ka fi may nanti feddu ku sunu bane o sunu ngani bane ongol nya dome isudu to oro du akenga no ko bâtisseur soninke soninkan kanne tagalla non ko fo yo ari nyindu ko fana nanti comme bâtisseur français nyani tuano ngom gairo suna simme wonari asoninkan to omuru soninkan lum kusuga du wala no yo kenga nu ko ina haklan to suwa o suna ko me besuga du wala no hangi nyata gandanai yo nari golli ken kamay bawo komay mem sifina ay mengana ni sire wona to hore ken to gale garine yo lenkin khair ko tanya so ko ina jabra nanya ma khanawari kharsu bundo qatin to lumay gaccu ma khawari e kubene khasu ko fi mena lenki keke gamundi isuna menyer no kunane fedunga go nyano lanti sto gongo
wali jawara o kafini kunga jaddu sise o kafini ya demba ba o kafini ya lanti su to ngongo isunan kafi men nikki tunkini men angolinya dome kendo ku khirsu so wondi wala o tini jojo jare se fe nyani kam men ni falle to ko nyigi e nyamaka woni nyi ndigi jensire nyani bawo ko nyar wande fe jabra xana wari xado golle Allah ga nano hondo dan Allah ga na soni karasu na fambo golle ke to faare horman salwala muhammad mare mu oga harbin kace yilanku pana kata a hekebe kenyani o porte parole nga anglen hanendi onati spokesperson for Soninkara kengani alhaji jojo tanguja mare mu golle ga sirono kusu golle ke lasling digame anda sironni golle randa du kitani naga du sironni ni kengani kenkuna Soninkara digama na khore serembe digame nganta sere torono aganda sere toxini xa digamu ngana bange dimasu mare mu soronna tuwaxu ñakitana di battenga ona bismillah assalamu alaikum maram wata assalamu alaikum Allah to nyani ono kuni de kon kenya bismillahir rahmanir rahim kuni de ona ile kuni de sankni Allah ga xandu ku bangani sere suga so anga sabanta xannenya ona ta halilla lele ndo khairi oga kira jogo kana wi jom odina Soninga xanne digamu ku kana ni kuni dini o dangantini angu jomwa ona ta habeta ona ta hakira ona ta halilla asunka ogana ni fatene bakme ona ti ogana wi jom khairbe ga ewa kuro kebe ga tangana Allah kana kilo sukomantonga lenki onante kenni nyagali ndo soyenya angana ti nyagali tenda na yimbe ngumo la kanjin karniya onan la mama onati ga janka Allah ga do nyakambane aga do mugundume onganu hagile nyan bani kanne ke ban fe nganu ko ande sigilenki o ga do ni baraki wayri nganu ko ande sigadi o ga simme nanti soni ko ga fatene bakme o ga de layni no kubeni mutu sobo ku nakatiyani ti ndumugu ona debari kenganya lolo no me ganguna na to na debari ko fo nyande ke debari angana solu sokunda angana tangi ko solo solu kula to ko sene angana tangi solu banyo ko solo aya ko sena jole jare tando sere suga wurun dome aywa angala to kana wur firtun to ngai wala na do ak dome ni la ko ni diga mo ko ngade ti dingo mun to so ko mun to sorgo mun to nyafo ske sala ganna ma ke menyo usu dama ke aywa lenki ona nyimi sikel bu laaji gere ko mo ko kebe ona ta dabra mangare sigin tengati du murkun tem fankar gare ko de ni deri ni nyanya har me sugara nan tege nya ka ya li tege ke corona dunge ti betege nga maro mu sori ko sabe ke ga tege katin ke da hakus ko manto sere gana nya ngana ko kabila sere sugara nan duwe wa tigan tan kabila nan jakin tan kabila nya kabila remme gana ko kabila ay wo qawa na siga fallo na tema kuda gar ko mo ke baro nganne ke be gari gilla gar nganne ke sima dana likata la jaji sumare di kofo ke gare de mati nganne ke ona jaji sumare e wati go na mama di kofo ka harta golle faaki wa ay mulku sofo no ko ke soni ko kofundo ori wa kofundo daga de 2011 2012 e wa 2014 2016 2017 aywa 2018 o taaliga ke Allah tani o taaliga ko daga Dakar ko fo nyande ke su dabari ko ga kebe murna wa aywa hamaga lemunu jaay sumare ko ati jori dare kam ngana ta falle to ko nergi dem maga kam maga nya wa porwol le do rakendo sebo aga nya sebo nergi dem tono lemunu o ko ga wuriye su lenki jaay sumare di ko fo ona aywa hawriye nya ka fom to ko kudan kallen falla kallen ko gro sali ke sowe do nyagadiye o gadi walla mun mari ya gam fu wa khirsu o gadi ya haru mari ya gam fu yugu e ken nyagaliye koy e wa ko foke ona lati ga ke television ka sere suga du anna raga nanti an kalle nyani forom ma wara me ma gadi itiye wa subhana nga ten ko aga sokono kilidun dangana ke ga e wa dangina ga tan do dur gote e fo kapitongenga
yo corona Allah nyaga wana tele ke nant lenki beriye kede pro ma to kende ona na ke tele ano kumaga maren tele ano kumaga sumbudo kati tele ano ma ko fo tele ano ma ko damben tele ona ke tele kana ko da sa tele su on kawona ke afai seren khalle ngani kebe angana kote soron tu tamaka kangoma kote su certain no tamaka yo kenya ne sofo ko gilo aywa kad sofo ko gilo aywa nasi sika hadang yere seren gilo mo ko sugada nyim men tu jam fa gile kamaro mo sorin ko kambe ngana te ko to ndaga soko sokon fera nyani ka kebe ga to ko do asun sokon fera kebe ga te fangen jo fende ken sokon fera ka kebe ga to urgo mo kana do sokon bolondi serebe gana to sorin ka ha ma dono Allah tin ke da hakun sunna kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sasa oga hibe dabarni Kenya ni ona harbin kace yilanku pakata a soninkara khorban jarinta khorenga khadama hun khorban jarinta khore serembe no hon kullengani ma no hodun kullahu ngada jonkoyi yonkin kisindenga kengani lasana bachili wari mo bega mahakata kumbi TV soninkara television kafana soninka huke tarendi franci tori de benga Paris ado ken wari mo hodo ngani nambange kata sumpundo hatinga ken kuna onati lasana bachili dante bismillah. Assalamualaikum. Wala ni marimu chukuyini ni ngidani kuyini ni kawane kuyini ni ngidan nyagaru kuyini nati legi ko dake soye ko ta legi ko mi gar ko so kono ko mobe ti safana sire ngana chama tigarenga akaw wan ko wan ko kapeta wala legi ko dake soye ko ta ko kengeni kubi tebe ouverture ngalegi keni rosoni ka ronja susu comme ko ke tebi anara ko fa banka so je comme ko ni anti se ka de fa banka mente wala ke kubi tebe ra so ko ona raga rosoni ko ger mo be ona raga o sumpunga mo be ko sun ka o ger mera mo be ona melike kubi tebe ra ko radio ko mo gani wala ke pour que soye ke balegi aro nyagali na koy sun gando mo nanti o melimay o meti bedam wala degino mamoudou gassama do me na daga équipation mo na ko america to mo be weekend nga a sergent an wati wala ti mat nyagali maga iliga nyaganya me a so a contandi na de kefo ya ke kota plan na ko na participer émission ke longa mais ke le droit ci ak daga so a kawana nyon ron ko wala ke tiga 24 ngel na ko sun gallo mo nanti ke lo go nyagali ko ta o so ko ta nga su no wat ngi su ke na wat bu ke imbe fesbe agro ka sun ga huma na ko sun ga ho nanti sun ga ho nyamunda awa ko mo bawa gra ko cha ak ka mingra ko jali fana to jigi chema awa aketi ko ne be ke bari to ko ma ka ko ko ke be aga te kane mo be ko o sun ko trebana kale fe ko so akale ni tele ga bisuri wala wono ki tun boy aga te kane mo be na suno wa no assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mare musoninko ado soninkan hanne mukanu dimma kebe o gada ga tumayenga alla gada yille ne wondi odan onati alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal mare mu ogan hawa serembe koyni sumpundo hatinga oga dimma kebe nogo kenyani o haramo ho horenga professeur Muhammad Sumare mare mu wari mo hobe ga maka kata kumbi TV ona harbin kace yillanku pakatay anan ken koy sumpundo hatinga diga mun nohonga bismillah honorable professor maramu nga ko inti salama kon ko ni khambang ke bara Allah ni tande ke ni menia
40e anniversaire kebe ganyana pesia ana nyengi jonga bon gilli serbeni gantintu gilli 77 ndi docteur en passé mais afan kan ni soni gan kan ni nyakam bon na uti ken wati na la war lenki awa alla din tani fo kebe ya ewa ngir kebe war lenki yere ya vraiment nyagali duruani ke sal no ngolenki sorgoro ngai lamunu ngai igo ngai yaru ngai angana daga no kusua sori nganga ne ke mum kunde nyime kemba na wa nyagandi nge ngana ni simme dumaka nke meti yere ani soni ko ntontenga parce que nger kebe war lenki a ma me war Bamako ma war Dakar ma war Banjul ma war Nouakchott donc ken koyni soni garu hakumbe ga yere a alla tugen kama haya din hari soni garu ma hadina outcome ngadina to kusua kenyani vraiment nga namulen nyagali nyun koy kenno quoi ken falle gadi bon kumbu TV kube fete kebe tawu nanti les bâtisseurs bon kumbu TV je crois que aga place horean kenga anu agani aga bâtisseur nga aga tonto horegen yo kenyani bon hana en pimara wa mulan Stephen Ngariara sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum mare me Soninko Ntoni Ousseynou Ndiaya maire de la commune de Moudiri dans le département de Bakel, région de Tambacounda au Sénégal. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vraiment c'est le gars pâtisseur vraiment vous êtes des pâtisseurs parce que na que télévision quand déberi comme ça na lancement déberi je crois à fait fino et quoi et à fait kota bane ko le quoi et initiative nous pouvons nigere ke debel ko soit na fangani wala la nyagana Allah ni kane Allah ka ni kane maintenant que nga suggestion be ki na xay quoi parce que mo gonna me kundu normalement debe suga consulat mariéré debe suga représentant nga mariéré comme ça que ce soit au niveau des ambassadeurs. Donc, quand on a sur le plateau, on a lancement parce que parce que tellement que événement que importance bégaire et demandé aussi on a réglé actuellement au Sénégal en France ambassade en France consul en Gambie en Tchad donc vous avez des familles, vous avez des préoccupations majeures. Compte tenu de cela, vous avez pu mettre quelque chose en place pour pour autorité il faut qu'il y ait cautionné, il y a très présent. Que ce soit Gambie, Consul Niano, Mauritanie, Mali, Guinée, c'est les sous-gatines qui sont consul sur le plateau. On a un lancement de bris parce que pour mener le président Bendarriere, quelle télévision a médiatisé obligatoirement. Conférence président Bendania pour un président, quelle télévision a pour vraiment la couverture médiatique de bris. Il faut que l'activité soit au Djamano quoi, faut que quelle télévision a coup, ça c'est une bouffée d'oxygène, c'est une aubaine pour nous. Donc, vraiment, rien n'est tel pour faire des merveilles. C'est des suggestions, encore adresser des correspondances à tous les consulats, à toutes les ambassades. Parce que quelle télévision qui a pour na torambo hakama pour la situation pour 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 les donc moi
ngi na Sénégal mi fait une mission rapport mais mi ngi je vais adresser à nos autorités administratives mais xana xaw correspondance de banani na xayu consul Sugaré ambassade Sugaré pourquoi pas même le président de la République parce que au soit donc on doit au soit alors on doit œuvrer dans un principe indissociable au soit bané au soit saxé donc on a beaucoup de choses à dire que suggestion le mané agni ni ngada ko kara ana wase khatorno assalamu alaykum wa rahmatullah maremu kenyani debigumenga meringa bakati muderi bangenga kengani honorable Ousseynou Ndiaye owan warni owan mamana owan tigana tikum digan sirwa maremu a sere lagarebe go maga platonga kenyani okuyime kharamogo horenga kengani alhaji Ishaka Sissoho baka gambi jamanendi gabe garatun Ishaka Habatu Sauda agani jarandana horenga a jarandi kanun gabenga o makati fatambinara kenghenanga ti Afrique de l'Ouest ona harbin kachunkina kengai ado sumpundo khatinda mekuno wari mo hobe gam mahakata kumbi TV oga dimma kebe nogo bawni odatu nanti anga fangene hollake kebe ando medianta me shoren بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمار موسكين سسولة تويري نكتورن إسحاق سيسوغاي بارونا كونين دين جونغا سيركي بكادو إنفيتي كينغا نو ماسو كينا جابيراي كل تي في بريزيدانسكي ونا تيغا ونا ماما سيري الحمد لله رب العالمين غاسون غان كرسوسو تيغانا نيسو مامانا sonni ko suka tawere ko binga katanga sinkene sonni kallem ne nyai jeune ngeni nga ko ni sonni karada ngani kendi khirsu ko din considérer asiri lemun din considérer hon nan kan din considérer kien si ngari français kem palle nga afrique nga golni afrique masha alhamdulillah serenga nga nyimi nga bari nga din paju nga ni kata khay français re khayan din pingutu ken no gondi kakuni da kama manen sudan gi halle inke kebe gadin do masu kana jabira do mi kene professeur Abdoulaye Ba ay ni ngi ha bay Sénégal ay ni jati gi nonga presque en xebaru suna kitinga ajindo ki ma yagare ko yimi Gambia ay ajinda ko yimi nda kitello medi ta hana mo da ngor français re barna tuna nanti ki kumbiti vi hero ayeti parce que nyoy mi président ga Gambie nonga ay me wakili pour nan kahi masu kena jabira golle kena on keni suru magasim nanti keni hibu jinne ngay keni fu hore ay amma xambe Gambie bani keni Sénégal xalle ngay Mauritanie xalle ngay ni kay Guinée Bissau Guinée Conakry aswa son ngara so xalle ni kay kendi okuni son kalle mu ñay o golle ke bi wa kamma ki ngani jarande kay to mu ñani ana duna so daga ni bar sakati son ngara parce que kuni son kalle mu ñay kendi wala ke be kita wala balé so yimel o yimi population ki ano gondi e kunna tu kendi orienté télé média palle ayani sere hana kebe TV soni kan TV nanti ngani nalli on golli domi ngana premier partenaire nga hana kila hakilundi iso haba sauda o kwani kumbi TV premier partenaire nga ami wadi sembento ngar ko halle be gam khoto ko hay bar kwani hona ngade kada kin do programme no gondi parce que ngat nanti commerçant dinka kabe wa halle binu kan kawana li iganare wa impulse ni sembe de karanga bari magam ngudi ngatang pour khumba ni ngani ndiga melni kiyai ngaka halle rondo ki khanda pare hosu nkawa paru tu télévision ki ngani nka publicité ko ga bakay mo gobe événement bi ngi magay ga bakkat TV ke mo basun kan TV ngani ke osu khalle ngani ke ken nasi khada ngani yere nanti Allah ni ke gemundi ke lenki alhamdulillah rabbil alamin Allah ga hibi jabanda ken siruna tan ken palim pour 2 jours ay tan ngadang kata Dubai bar Allah di gemundi ke ken Allah ti ge ho ko remama anga daga Gambie khandi ngino nga anga to Allah ndaki gemundi nduta aywa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh